ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ गीतार अष्टादश अध्याय मोक्ष सन्न्यास योग नामकम्। अर्जुन उवाच ओम सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषोदन। श्री भगवान् उवाच ओम कर्मणं कर्मणं न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्रहस्त्यागं विचक्षण अमत्यज्यं दोषोपबोधित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणं यज्ञदान तव गमने त्यज्यमिति चापरे आमनिश्चयं शृणुमे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो हि पुरुष व्यग्रो त्रिविध संप्रकृतित। ओम यज्ञदान तव कर्म त्यज्यं कर्म तत् यज्ञदानं तवश्चैव पवनानि मनीषिणम् अमेतन्नपितु कर्माणि संगं त्यक्तफलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अव्यतश्चतु सन्न्यासः कर्माणो नोपपद्यते महत्तस्य परित्यागस्तमस परिकीर्तितः। आम दुःखमित्यव्यत्कर्म कयो क्लेश भयोत्यजत् सकृत्वरसं त्यागं नैव त्यागं फलं भवेत्। ओम कार्यमित्यव्यत्कर्म नियतं कृतार्जुनो संगं त्यक्त्वा फलं चैव सदेव सात्विकमतम्। आवनदिष्ट कुशलं कर्म कुशलं सज्जते त्यागे सत्त्वसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशय नहि देहवृता शोकं त्यक्तं कर्मण्यशेषत यस्तु कर्म फलत्यागे सत्यगत्य विधीयते। आम अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्तुत्तुगं प्रत्यनत सन्न्यासिनं क्वचित्। अं पञ्चैतानि महाबाहो करणानि निबोध मे संख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणम्। अमधिष्ठानं तदा कर्तकरणं च पृथग्विधं विविधाच्च पृथक् चेष्ट दिवं च बद्धपञ्च। अम शरीर वाङ् मनोबृहत् कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैतस्य। आम तत्रैवं सति कर्तनमात्मनं कवलन्त्यः पुष्यत्वकृत्यबुदितन्व समश्यति गुणवत्। आम्यस्सनहं कृतभावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि समं लोकान्नहं दीनानि बद्धते। अमेज्यनं ज्ञं परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदनं करणं कर्म कर्तते त्रिविध कर्म संग्रह। अज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदः पृच्छते गुणसंख्याने यथा वस्त्रदण्डम्। आम सर्वभूतेषु अनघं भामव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्ति तज्जनं विद्धि सत्यम्। आम पृथगत्वेन तु अज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् विद्धि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। अमियत्तु कृष्णमदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहितकम् अतत्त्वबदल्पं च तत्तमसमुदरितम्। अवनियतं संग्रहीतमनगद्देशे अपलप्रेक्षणकर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। आम यत्तु कमर्षणकर्म सहङ्करणमापनं क्रियते बोलाशं तद्राजसमुदारितम्। अमनबन्धं स्वयं हिंसमनपेक्ष सवर्षं महदरव्यदगमे अत्तमसमुच्यते। आमुक्त संगनं वादोद्धितुस्सा समन्विता सिद्ध्या सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विकोच्यते। अमरागी कर्म फलपेक्ष हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितम्। अमयुक्त उपकृत स्तब्ध शरणस्कृति गोलस विषादि दीर्घसूत्री च कर्ततमसुच्यते। आम बुद्धेर्भेदाङ्गितश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु पृच्छमनानमेशेषेण पृथगत्वेन धनञ्ज। ओम प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्य भयावहे बन्धं मोक्षं च वित्ति बुद्धि सपर्थ। या धर्म धर्मं च कार्यं च करेव च अयोधावत् प्रजनति बुद्धि सपर्थ। अम अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसंवृतं सर्वार्थं विपरीतं स बुद्धि सवर्ततमस। धृत्या धारयते मनोप्रान्ते क्रिया योगनभ्यभिचारेण धृति सपर्थ। या तो धर्मकमर्थं धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सवर्तनाश। या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सपर्थ। आम सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद्रमति अत्र दुःखं तञ्च निगच्छति। आमि यत्तत् अग्रविषयेव
পরিণামে অমৃতম তৎসকং সাত্বিকাং প্রক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম বিষয় ইন্দ্রিয় সংযত ইয়ত্তগ্রামৃতম পরিণামে বিষয় তৎসকনস্তিতম यदग्रिचनबन्देश सुखम् आत्मना निद्रा आलस्य प्रमादत्तं तत्तम समुदरितम् आम्ना तदस्ते पृथिव्यं दिव्य दिवेषु वापनं सत्तं पक्वते जन्मते दिवे शत्रु आम ब्रह्मनक्षत्रिविषण शूद्राणां च परन्तम कर्माणि प्रभक्तानि स्वभावै प्रवर्गुणे समोदमस्तव शोचं खन्तिरार्जमेव च ज्ञानं विज्ञानं आस्तिकं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् अमश्वर्यं तेजोदितिर्दक्ष यद्धे चप्पपलायनं दानमीश्वर भवस्व कर्त्रं कर्म सहजम् आम कृषि गोरक्षवाणिज्यं विश्वकर्म स्वभजं परिच्छेदात्मा कर्म शूद्रस्य विस्वभजम् आम शेषे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु अमि यथा प्रवृत्तिर्भूतानां सर्वमिदं स्वकर्मणतमर्भस्य सिद्धिं विन्दति मानव अमस्यं सधर्म विगुण परधर्म सनुष्ठित स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् अप्रतिकिल्लिशम् आम सहजं कर्म कंते सदशमनोतेजत् सर्वारंभा हे दोषेण धूमनाग्निवृता अमसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नष्कर्मं सिद्धिं परमं सन्नशनाधिगच्छति अम सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रतिनिवदमे समासनव पंते निष्ठ जिनिष्यपन अम बुद्ध विशुद्धयुक्त दितंगंगनियमच शब्दादीन विषस्तक्तरगद्देश बुद्धिश्च आम विविक्त से लघु असित वाक्यमनस ध्यान योग परिणितं वैराग्यं संशयम् आम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोचनिर्ममसंत ब्रह्म भूयाय कल्पना ओम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषोति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् अभक्तमम विजानाति यावान् यस्मि तत्त्वतो ततमं तत्त्वज्ञात विशदे तदनन्तरं कृष्ण बोले बाहुतोले चलो रे मन वृंदावने बोले बाहुतोले चलो रे मन वृंदावने एना में नहीं कोनो चिंता एना में नहीं कोनो भावना भावना एना में नहीं कोनो चिंता एना में नहीं कोनो भावना भावना सबाई दो हाथ तुले बोलो कृष्ण बोले बाहुतोले चलो रे एना में नहीं कोनो क्लांति एना में अच्छे शुद्ध शांति शांति एना में नहीं कोनो क्लांति एना में अच्छे शुद्ध शांति शांति कृष्ण बोले बाहुतोले चलो रे सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वन् मत्प्रसादात् मत्प्रशस्तं पदं ओम तत्सत् चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा बुद्धिमच्चित्तमच्चित्तमभव अमच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अतो च त्वम् अहङ्करणस्य विनाशः यत् अहङ्कारमस्तीत्य न क्षितिमन्यसे मिथ्येष वैशस्त्यभक्तिविनाशः स्वभावजनकन्दनिबद्धसनकर्मण तत्त्वन्यासन्मत्करिष्यसि आमीश्वर सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि माया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं
शानंकपसस्तर अमितेते जन्मखादं गुरुयत्तरमया किमृष्य तदशे तस्यैतो अकुरु आमा सर्वगुह्यतममया शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे तदक्षित मनमना भवमद्भक्तो मत्याजी मम नमस्कुरु ममेव शेषोक्तं ते प्रतिजाने प्रेषणे सर्वधर्मान् परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि इदं ते न तपस्के न तपस्के कदाचन न शाश्वतं न शाश्वतं इदं कर्मं मद्भक्तस्य वदेष्यति भक्तिं मुनि परां कृत्वा ममेव न सतसंशेष गच्छन्मे प्रियकृत्तम भवेतान समेत सदन्य प्रियकर भवि अद्भुष्यते च मं धर्मशमय ज्ञाने अज्ञानतनमिष्टस्य अमसद्धमनस्यस्य श्रीमद्पीडा सोमक्ता सबलोकन् प्राप्यात्पन्नकर्मणम् अमक्वचित् तत्सुतं पार्थ एकाग्रणचेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहं प्रणष्टस्ते धनञ्जय ओर्जुनोय वाच ओमनष्टमः स्मृतिर्लब्ध तत्र सदानमयच्छद शीतोष्मी गतसञ्जय करिष्ये वचनं सञ्जय उवाच उप इत्थं वासुदेवस्य अर्थस्य च महात्मनो संपदमिमम् अश्रश अद्भुतं लोमहर्षणम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ओम व्यास प्रसाद श्रुतमा न तद्गोह महापर योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं हरे कृष्ण 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 ओम राजं समस्मृत संवदमिममोद्भूत कृष्णवर्जनय पुण्य ऋषामि च मुहुर्मुहुः तच्च समस्मृत रूपम अतद्भुतं हरे विस्मय में महान रजन ऋषामि च पुनः पुनः हरे धनुर्धार तत्र सीदि जय भूति ध्रुवनी तिर्मतिर्मम ब्रह्म हवे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। অমিতে শ্রীমহাভারতে শতসহস্রায়াং সংহিতায়াং ব্যাসোক্তম ভীষ্মपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगनामकम् अष्टादशोऽध्यायः। आम्यदस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादात् जनार्दनं। जय गीता जय गीता जय गीता 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 गीता। যদি তরিতে বসনা থাকে হরে বল ধরে মন সাধু সঙ্গ ভজরে আনন্দের গৌরঙ্গ ধরে মন সাধু সঙ্গ। আজকের এই গীতা বাসরে এসে আমরা কি শিক্ষাটুকু গ্রহণ করলাম? গীতা আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন ভালো করে লক্ষ্য করবেন। মায়েরা যারা হাঁটাহাঁটি করছেন একটু বসুন, আমরা শেষের দিকে চলে আসছি। হরিবল হরিবল হরিবল। আজকের এই গীতা বাসর থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করলাম? প্রত্যেকটা অধ্যায়ের মধ্যে ভগবান প্রশ্ন করলেন, ভগবানকে অর্জুন প্রশ্ন করলেন, ভগবান উত্তর দিয়েছেন। এবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসে ভগবান প্রশ্ন করলেন, অর্জুন উত্তর দিচ্ছেন। ভগবান কি প্রশ্ন করলেন দেখুন। অর্জুন, আমার এই গীতা শাস্ত্র শ্রবণ করে তোমার মনের কালিমা দূর হয়েছে তো? তোমার মনের মধ্যে আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর কোনো আমার প্রতি সন্দেহ আছে? আমাকে বলো বলো অর্জুন। এবার অর্জুন উত্তর দিচ্ছেন দেখুন। অর্জুন উত্তরে কি বলছেন দেখুন। প্রভু রে, হে প্রভু, নষ্টমহ স্মৃতির লব্ধ তৎপ্রসাদাদময়চ্ছুত স্থিতস্মি গতে সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব। ভালো করে লক্ষ্য করবেন। অর্জুন বলছেন, প্রভু তোমার এই গীতার উপদেশ শ্রবণ করে নষ্ট মোহ, আমার মোহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এজন্য গীতা বাসর আসবেন, একাগ্রচিত্তে মন দিয়ে গীতা শ্রবণ করবেন, কৃষ্ণ কথা হরি কথা শ্রবণ করবেন, ভেতরের মোহ নষ্ট হয়ে যাবে, মোহ চলে যাবে। এই যে অর্জুন বলছেন নষ্ট মোহ, আমার মোহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্মৃতির লব্ধ, আমি হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। তৎপ্রসাদাদময়চ্ছুত, তোমার এই গীতার প্রসাদ গ্রহণ, তোমার এই আত্মপ্রসাদ গ্রহণ করে আমার তোমার প্রতি আমার যে সন্দেহ ছিল, গত সন্দেহ, আমার যে তোমার প্রতি সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহ আমার ভেতর আর নেই। এজন্য দুহাত তুলে বলছেন, করিষ্যে বচনং তব, করিষ্যে বচনং তব, করিষ্যে বচনং তব। আমি করতে প্রস্তুত। তুমি যাহা আদেশ প্রদান করবে, তুমি যাহা বলবে, আমি তা মাথা পেতে নিলাম। আমার মধ্যে আর কোনো অহমিকা নেই, আমার মধ্যে আর কোনো দাম্ভিকতা নেই, আমার মধ্যে আর কোনো প্রশ্ন নেই। আমি ফুল অ্যান্ড আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার করলাম। আমি তোমার চরণ আত্মসমর্পণ করলাম। এটাই হচ্ছে গীতার শেষ শিক্ষা। যতদিন ভগবানের চরণে সারেন্ডার করতে পারবেন না, ভগবানের চরণে ভার দিতে পারবেন না, ততদিন আপনি জগৎ সংসার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন। অর্জুন, আমাকে একটা জিনিস দিয়ে দাও,
সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। আমাকে একটা জিনিস যদি দিতে পারো, সমস্ত দেহ ধর্ম গেহ ধর্ম ইন্দ্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, আমাকে মনটা দিয়ে যদি তুমি আমার ভজনা করতে পারো, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হরণ করে আমি তোমাকে মুক্তি প্রদান করব। একদম শেষ কথা বলে দিয়েছেন, আমাকে মনটা দাও, আমার কাছ থেকে মুক্তি নাও। গিভ অ্যান্ড টেক। ঠিক কিনা বলুন? ভগবানের চরণে যদি মনটা দিতে পারেন, তাহলে একদিন না একদিন আপনি সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাব কি তোমার দর্শন? তোমারই বিহনে ঝরে জল নয়নে, বুঝো না ভক্তের নিবেদন। একটু হাতে তালে দিয়ে করবেন। এই গানটির মাধ্যমে আমরা গীতার মাহাত্ম্যে যাব, নাম কীর্তনে যাব, অঙ্গের ধুলিমাম। আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন, 10 5 মিলে দুয়ারে বসিয়া হরির নাম সংকীর্তন করো হাতে তালি দিয়ে। আর রাম ঠাকুর বলছেন, রাম ঠাকুর হাত দেখানোর জন্য কোথায় যান? জ্যোতিষীর কাছে। জ্যোতিষী হাত দেখে কি বলেন? শনির দশা, রাহুর দশা, কেতুর দশা, দামি দামি পাথর দিতে হবে। রাম ঠাকুর বললেন, হাতে তালি দিয়ে হরির নাম করুন, হাতের সমস্ত দশা চলে যাবে, আর কোনো শনির দশা রাহুর দশা থাকবে না। এই জন্য একটু হাতে তালিয়ে করুন। তোমারই বিহনে ঝরে জল নয়নে, তোমারই বিহনে ঝরে জল নয়নে, বুঝো না ভক্তের নিবেদন। ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, কি তোমার দর্শন? ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাব কি তোমার দর্শন? এসে ভবের মাঝেতে দেখেছিলাম খেলাধর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবই আমার পাপ। এসে ভবের মাঝেতে দেখেছিলাম খেলাধর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবই আমার পাপ। কি ভুল করেছি আমি, ভুল করেছি আমি সারাটি জীবন। ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাব কি তোমার দর্শন? ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাব কি তোমার দর্শন? জীবনে পেয়েছি যে সব, তবু কি যেন না পাই। কোথায় গেলে দয়াল ঠাকুর তোমায় কাছে পাই? ভগবানটা একটু বলো। ভগবানের কাছে ধন সম্পদ চাইতে গিয়ে আসল জিনিসটা চাওয়া হলো, বাড়ি দাও, গাড়ি দাও, ধন দাও,
তাই কি আসল জিনিসটা চাওয়া হলো না, ভগবানের পরম পদ চাওয়া হলো, শুধু বিষয় চেয়েছে, আসলটা চাওয়া হলো না। এজন্য পদকর্তাগণ বলছেন, জীবনে পেয়েছি যেসব তবু কি যেন না পায়, কোথায় গেলে দয়াল ঠাকুর তোমায় কাছে পায়। আর কে তোমার সাথে, আর কে তোমার সাথে হবে না মিলন, ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবু কি তোমার দর্শন, ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবু কি তোমার দর্শন। হরি বল হরি বল হরি বল। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমার জানাই, ওই রাঙা চরণ ছাড়া আর কিছু না চাই। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমার জানাই, ওই রাঙা চরণ ছাড়া আর কিছু না চাই। বিশ্বজিৎ আছি আমি, বিশ্বজিৎ আছি আমি চাতকের মতো, ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবু কি তোমার দর্শন, ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবু কি তোমার দর্শন। সবাই একসাথে বলুন, গীতে মাধব হৃদয় ভক্তে দীপ, গীতে মাধব হৃদয় ভক্তে দীপ, মগ বক্ষে রাখি বারে বারে করে হে প্রণাম। তোমা প্রজ্বলিত থাকো তুমি সবারই অন্তরে, তোমা ভুলে না তোমায় যেন জীবনের তরে। তোমায় অষ্টাদশ অধ্যায় রূপে গীতাতে প্রচার, নমি বারে বার গীতে নমি বারে বার, তোমার সংসার পাবনি তুমি জ্ঞানের ভণ্ডার, সংসার পাবনি তুমি ও মাঝে ভাজে সে মাঝে প্রেমেতে তোমার, তোমার অমৃত সুধা যে না করে নম হইয়া থাকে পশুর সমান, মাগো তোমার অমৃত গীতা যেবা করে তোমার অমৃত গীতা নব হইয়া থাকে দেবতার সমান। জয় দাও জয় দাও, জয় জয় গীতা প্রীতি, জয় দাও জয় দাও, গীতায় গোবিন্দ হরি বল হরি বল। সবাই হাত জোর করুন। শ্রী শ্রী গীতার মহাত্ম্যম প্রারম্ভম শ্রী ভগবান বাচে, আমি গীতা মৃদং পার্থ গীতা মে সর্বোত্তমম, গীতা মে জনমোত্তগ্রম, গীতা মে জন্মভয়ম, गीता में चोत्तम स्थानम, गीता में परमं पदम, गीता में परमं गुह्यम, गीता में परम गुरु, गीताष्टांग तिष्ठामि, गीता में परमं गिरम, गीता ज्ञानम समस्तित्व त्रिलोकी फलम, गीता में परा विद्या ब्रह्म हरवन संसार आराधमात्र हरा नित्यमणिर्वच्छ पदात्मिक, आमे गीता नमानि वक्ष्यामि गुह्यहानि स्वनपण्डव
কীর্তন সর্বভবন বিরাঙ্গন্তে তদস্করণ রাম গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ব্রহ্মা বলির ব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ ভক্তি গৃহিণী अर्धमात्र चिदानंद भवग्नि ग्रंथिरसिनी वेदत्रयी परानंद तत्त्वरत जनमंजरी इत्येतानि जगन्नित्यं नरनिश्चल मानस जनसिद्धि लभन्नित्यं ततन्ते परं जयध्वनिका घरे घरे सबाई मिले गीता पाठ कर तोरा जयध्वनिका पाड़ाई पाड़ाई सबाई मिले गीता संघ कर तोरा जयध्वनि जयध्वनि कर तोरा उलध्वनि जय गीता 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 अमिते शिव वैष्णवीय तंत्र अनुसारे श्रीमद् भगवद गीतार महात्म्यम एकांशेन समाप्तम् आमि यदस्करं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादात् जनार्दन जय गीता जय गीता 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 अंगे माखो माखो रे ए नव्रजेर धुला हरिबल हरिबल सब एक दाड़ाबेन अनेकक्षण कष्ट करे बसे बसे गीता श्रवण करलें एकटू दाड़ाबेन आमरा अंगेर धूलि एवं नाम कीर्तनेर माध्यमे आजकेर ब्रह्मयज्ञेर पूर्णाहुतिर दिके যাব हरिबल हरिबल अमल बाबू सह जारा आছেন एकटू सामने आसेन हरिबल हरे कृष्ण ओरे धूला नय रे गोपी पदेर नु সবাই মিলে বলবেন একসাথে হরিবল আবার সেই ধুলা বাঞ্ছা করে ব্রজে রয় কনু অঙ্গে মখো মখো রে এই না ব্রজের ধুলা अरे धुला नय रे गोपी पदेर ধুলা নয় রে গোপী পদের রেণু धुला नय रे गोपी पदेर नु ধুলা নয় রে গোপী পদের রেণু আবার সেই ধুলা বাঞ্ছা করে ব্রজে রাই কানো সেই ধুলা বাঞ্ছা করে ব্রজে রাই কানো অঙ্গে মখো মখো রে এ না ব্রজের ধুলা এ মখো মখো রে ব্রজের ধুলা अंगे मखो मखो रे हे नव्रजेर धुला अरे संकीर्तनेर धुला जदि पड़े गंगार जले अरे संकीर्तनेर धुला जदि पड़े गंगार जले अरे नाम कीर्तनेर धुला जदि पड़े गंगार जले नाम कीर्तनेर धुला जदि पड़े गंगार जले आबार गंगा देवी मुक्त हये भागवते बोले अंगे मखो मखो रे हे नव्रजेर धुला अरे संकीर्तनेर धुला जदि अंगे माखा जाय संकीर्तनेर धुला जदि अंगे माखा जाय अरे नाम कीर्तनेर धुला जदि अंगे माखा जाय अरे नाम कीर्तनेर धुला जदि अंगे माखा जाय आबार कोटि जन्मेर पाप छाड़िया स्वर्गे चले जाय कोटि जन्मेर पाप छाड़िया स्वर्गे चले जाय अंगे मखो मखो रे हे नव्रजेर धुला माखो माखो रे नव्रजेर धुला अंगे मखो मखो रे हे नव्रजेर धुला माखो माखो रे नव्रजेर धुला अरे संकीर्तनेर धुला जदि लागे पापीर गाय अरे संकीर्तनेर धुला जदि लागे पापीर गाय अरे नाम कीर्तनेर धुला जदि लागे पापीर गाय अरे नाम कीर्तनेर धुला जदि लागे पापीर
আর সেই পাপি নেছে নেছে বৈকুণ্ঠেতে যায়, সেই পাপি নেছে নেছে বৈকুণ্ঠেতে যায়। অঙ্গে মাখো মাখো রে হরি বল। এ না ব্রজের ধুলা। সবাই বলুন, সবাই বলুন। এই না ব্রজের ধুলা। আরে সংকীর্তনের ধুলা রে ভাই সেবা করে হেলা। সংকীর্তনের ধুলা রে ভাই সেবা করে হেলা। আরে নাম কীর্তনের ধুলা রে ভাই সেবা করে হেলা। ওরে নাম কীর্তনের ধুলা রে ভাই সেবা করে হেলা। আর সর্বঙ্গ নষ্ট হয় চোখ হয় তার কালা। সর্বঙ্গ নষ্ট হয় চোখ হয় তার কালা। অঙ্গে মাখো মাখো রে এ না ব্রজের ধুলা। এ মাখো মাখো রে এই না ব্রজের ধুলা। আরে সিদাম নাচে সুদাম নাচে নাচিতে লাগিল। হরি বল হরি বল। নাচে সুদাম নাচে নাচিতে লাগিল। আরে সিদাম নাচে সুদাম নাচে নাচিতে লাগিল। ওরে সিদাম নাচে সুদাম নাচে নাচিতে লাগিল। আবার মাঝে সদা নেচে নেচে কৃষ্ণ কোলে নিল। মাঝ সদা নেচে নেচে কৃষ্ণ কোলে নিল। অঙ্গে মাখো মাখো রে এ না ব্রজের ধুলা। এ মাখো মাখো রে এই না একসাথে বলুন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সবাই মিলে নাম কীর্তন করুন একসাথে। হরি বল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে জয় মা জয় মা। হরি বল। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরি বল হরি বল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে সবাই মিলে নাম হরে কীর্তন রাম করুন একসাথে। হরি নাম। হরি বল হরি বল। রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরি বল হরি বল হরি বল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে জয় মা জয় মা। হরে রাম সবাই। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরি বল জয় কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে। হরে হরে সবাই। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই দু হাত তুলে বলুন, হরে কৃষ্ণ সবাই। হরে কৃষ্ণ জয় রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরি বল, হরি বল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরি বল। হরে কৃষ্ণ সবাই মিলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় গীতা হরে জয়। হরে জয় মা হরে কালী। রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে নম কৃষ্ণ হরি হরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম। যাদবাই মাধবাই কেশবাই নম। হরে যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন হরে গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন। গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন। হরে গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন। শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা। হরে শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা। হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা। হরে হরি গুরু বৈষ্ণব ভগবত গীতা। জয় যুক্তি সনাতন ভক্ত রঘুনা। হরে জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনা। হরে জীব গোপাল ভট্ট
দাসের গুণা ওরে শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাসর গুণা আবার ছয় গোসাই করে চরণ বন্ধন ওরে জয় গোসাই করি চরণ বন্ধন আবার যা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরাণ ওরে যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরন আবার ছয় গোসাই করো আমি তারদা ওরে জয় গোসাই আমি নারদা বতা চাবার পদরে নমর পঞ্চদান ওরে না সবার পদরে মোরে সম্প্রদান আর জনমে জনমে আমারে অবিনা ওরে জনমে জনমে আমার এই অভিলাষ বতা তোর চরণ নষ্টবে ভক্ত শরণাস ওরে তাদের চরণ শোনে বলে আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাব মনের আনন্দে বল হরে ব্রজ বৃন্দাবন আবার মধুর মধুর বংশী বাজে এসে বৃন্দাবন ওরে মধুর মধুর বংশী বাজে এই যে বৃন্দাবন বলে আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাব মনের আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন আবার সেন কুন্দ রাধা কুন্দ গিরি গোবর্ধন ওরে রাধা কুন্দ গিরি গোবর্ধন আবার ঠাকুর ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসা ওরে ঠাকুর ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসা আবার কলিতে উত্তরিতে আর বন্ধব নাই ওরে কলি জীব উত্তারিতে আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাব মনের আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন আবার ফুল শ্রী ফুল বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন সগরে বল হরিব মনে মজাই ও আবার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে পদ্ম করিয়া ওরে শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদ পাত্র করিয়া আবার নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস ওরে নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরি বল হরিব হরি বল হরি বল হরি বল হরিব হরি বল হরি বল প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বল হরিব প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বল হরি বল আবার ব্রহ্মানন্দ হৃদয় হবে হরি বল হরিব আনন্দ উদয় হবে হরি বল হরি বল বন্দির আনন্দ দূরে নামে হরি বল হরিব উদয় হবে হরি বল হরি বল রাম নিত্যানন্দ হায় হায়। করে তার মতন দয়াল আর নাই রে আবার ভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দ বলিয়া ডাকরে ভিতর মতো মত পার নাই রে ওরে প্রাঙ্গরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলিয়া ডাকরে হায়। তার মতন দয়াল আর নাই রে হায় হায় ভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দ বলিয়া ডাকরে ভিতর মতো মত পার নাই রে ওরে আর